A warm good morning, Mr. Chairman and Member Secretary. Myself, Durgadas Kamath, General Secretary of the Goa Forward Party. Last time we had been here when Madam was here for the hearing, last hearing. And we had objected to the hike and put it in writing. At the onset, I would like to bring to the notice कि जे document जे घाला website departmentan प्रपोज हायकाचेर आणि चीफ इंजिनियरान उलयतना सांगले की हो मोठो हायक न्ही पूण एक हिंदीन एक म्हण आसा चेअरमॅन सराक की मोती मोती से माला बनती है. सो इट मे बी पैसा पैसा बट when you end totaling the amount, the bill hikes up. And right now the situation, the first speaker has said in the state की सामकी परिस्थिती आमची सारकी सध्या बिकट आसा. एक म्हणल्यार जे टॅरिफ हायक जो प्रपोज केला ते एक 20 पैसे 25 पैसे 15 पैसे अशें आसा पूण आज बिलां कशी येतात. आज बिलां ऑन एन एवरेज 2-2 महिन्यांनी येतात. 500-600 युनिट 900 युनिट एक घराक हाऊस होल्डाक येतात आणि ह्या वेळाचेर जर पैसो ऍड करता जाल्यार हो अमाउंट बरोच वाडटा कारण एक कॉमन मॅन जाका आमी आम आदमी म्हणटात ताका हो इफेक्ट जाता. आता जो हायक हातून दाखयला हातून एक दाखयला की स्पेशली जे बारीक लोक असतात लिमिटेड इन्कमाचे लोक तांकां इफेक्ट जाता. आमचे सरकार सदांच म्हणटा की सरकार अंत्योदय तत्वाचेर चलपी सरकार, लास्ट कॉमन मॅनाक पावपी सरकार. आनी हे जे प्रायस आसा हे जर अशें वाडयत जाल्यार हे बारीक लोकांक हेल्प जाता, इफेक्ट जाता. मोठ्या लोकांक जे गाडी घेवन भोंवतात किंवा जे रिच लोक असतात तांकां इफेक्ट जायना पूण जे कॉमन मॅन आसा जे आमचे हायस्ट आज पॉप्युलेशन जर गोंयांत आसा ते बारीक लोक आसात, गांवगिऱ्या वाठारांतले लोक आसात हांकां इफेक्ट जाता. त्या भायर एनर्जी चार्जीस जे कमर्शियल लायटिंग्स होर्डिंग्साचेर वाडयला हाचेर आमकां चड उलोवपाचें ना. पण जे हॉटेल इंडस्ट्री म्हणत किंवा बारीक लोक आज आमच्या पयले स्पिकरान म्हणले की टुरिझम इंडस्ट्रीची हाल कितें जाल्या ती मायनिंग इंडस्ट्री इज कोलॅप्स्ड फॉर लास्ट 10 years. More than 1 lakh people were unemployed. As tourism industry growth, we are on the verge of same lines of becoming a mining industry. ह्या फोर्ट इतिहासान पयली फोर्ट आसतले जेन्ना डिसेंबर म्हयन्यात हॉटेल रूम्स खाली आशिल्ले. लास्ट वीक ऑफ द मंथ दॅट इन डिसेंबर रूम्स वर एम्प्टी. आनी हांगा जेन्ना तुमी हॉटेलाकूय प्रपोज करपाक घालतात नॅचरली इट विल बी पास ऑन टू द कस्टमर. आज गव्हर्नमेंटान टुरिझम सारख्या क्षेत्राक तांकां आपोवन बाबा तुमकां कितें जाय हें दिवपाची गरज आसा पूण ते हातून जाल्लें ना. पूण हे जर हायक पळयत जाल्यार टोटली हातून दिसता की इलेक्शन लागीं नाशिल्ल्या कारणान सरकार आतां वाडोवपाक सोदता. इफ आय वूड लायक टू रिमाइंड गव्हर्नमेंट हॅड प्रपोज इन January 2022 a hike, but then all of us had objected and elections were just 1 month ahead. आणि गव्हर्नमेंटान तेन्ना ते ड्रॉप केल्ले. आता कदाचित 3 वर्सां उरल्या पूण सरकाराकूय ते पिन जायना आसतले कारण इलेक्शन लागीं ना कितेंय केल्यार चलतले खपतले म्हणून. पूण आमी मागतात की हे जे प्रपोज हायक आसा हे वाडोवचे न्ही कारण बारीक लोक जे आसा हांकां इफेक्ट जाता. नाव कमिंग टू सम ऑफ द पॉइंट्स जे चीफ इंजिनियरान उलयला ते की ताणें म्हणले की कोळसो गोंयांत लोक ऑब्जेक्ट करतात. आमी विचारपाक सोदता सरकाराक की कोळसो खंय येता तो. कोळसो कन्झम्पशन हांगा जायना. कोळसो हांगा येता एमपीटीन हांगच्यान वता दुसऱ्या स्टेटींक. कोल इज ट्रान्सपोर्टेड फ्रॉम गोवा टू अदर स्टेट्स. एट द एंड वॉट वी गेट, वॉट गोवन्स गेट इज टर्मिनल इलनेस, लंग कॅन्सर्स, ऑल सॉर्ट ऑफ डिसीजेस, स्पेशली इन मुर्मुगांव तालुका. सो हे रिजन दिवप की कोळसो इलेक्ट्रिसिटी खातीर जाय, दिस इज नॉट जस्टिफायबल. सेकंड चीफान सांगले की कामनार लायन जी आसा ती 5 ते 10 वर्सां नंतर पावची ना. जाल्यार वॉट सॉर्ट ऑफ प्लॅनिंग इज गव्हर्नमेंट डुईंग की फ्युचरिस्टीक जर आमी पळयतले 2040 किंवा 2050 पळोवन आमी जर इन्फ्रास्ट्रक्चर करतले तर तुमी आतां जर जंगलां काबार केली, बिबटे लेपर्ड फोंड्यासारखे सिटीन पावपाक लागले. आमच्या फोंड्यान सायराज पार्कान पयर आयले. सो
अशें जर पळोवंक गेलें जाल्यार प्लॅनिंग खंय आहा. दिस ऑल्सो शोज अ प्लॅनिंग फेलियर. मागीर ताणें सांगलें की 84.90 crores अप्रॉक्सिमेटली 84 crores गॅप उरता रेव्हेन्यू जनरेशनाक सरकाराक. जाल्यार वी नो फ्रॉम रिलायबल सोर्सेस that chairman sir ki more than 200 crores of arrears are pending to be recovered. If 84 crores is a gap, this can push for next 3 years if government recovers its arrears. आणि जे 200 कोटी जर रिकवर केले 3 वर्सां जावचे ना, मागीर 3 वर्सांनी इलेक्शन येतले आनी वाडोवचे ना, मुखार पडलेले आनी. सो government has to stress, commission also has to stress, tell the government to recover these dues. We have been given replies in the assembly. More than 3,500 recovery cases are pending, which is to coming up to more than 200 crores. So these are the things. हे सगळ्या सरकारान हाजेर भर दिवपाक जाय. 84 crores काय रे ते, हे रिकवर जर केले, सारखे स्ट्रिक्टली रिकवरी केली जाल्यार ड्यूज कॅन बी रिकवर्ड, and with that you can do the infrastructure. Now, while one thing I would like to say, कि chief जो असा young and dynamic असा, he is our good friend too. तो करता काम बरो करता, पण हाजो अर्थ न्ही की प्रपोज हायक वाडोवपाक जाय. जर ताका जर खंय अडचण येता, पयशांचे खंय गॅप पडटा, then if government is asking him question, then he has to go on a drive of recovery, an extensive drive of recovery, and tell the government ki itle recovery करपाक जाय. Then he should not wait for a call from the chief minister or power minister, recovery करनाका. If you want to have an infrastructure, you have to recover and use that for the infrastructure. Don't burden the common man. We once again, on behalf of Goa Forward Party, we oppose this price hike and see that the common man, जे बारीक जे अंत्योदय तत्वाचे आमचे मुख्यमंत्री म्हणटा की तांकां त्रास जावचो न्ही, तांचेर बर्डन घालचे न्ही, आणि सेकंड जे बिलिंग आसा हे मंथली बेसिसाचेर करून धाडचे. कारण क्युम्युलेटिव्ह जाता, स्लॅब वाडटा, स्लॅब वाडले की लास्ट हातून पडटा मनीस आणि बिल ऑटोमॅटिकली इन्क्रीजेस. सो दीस आर द गिमिक्स विच आर प्लेड. सो हाजेरूय कमिशनान लक्ष घालचे. वी विल गिव्ह अ ऑफिशियल मेमोरंडम टू यू ऑल सर. थँक्यू. Sir. Sir. Okay.